Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. يقول الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي مجالس الصبر شورها من خيار العمل أعظم الأعمال وأجلها وأفضلها مجالس الصبر. Betul, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan majlis yang suci bersih itu adalah perbuatan amalan yang terbaik. الدنيا مشحونة ومعجونة بالأقدار والأشغال والأحزان. Dunia, kehidupan dunia itu udah nyampur aduk dengan kesedihan, kesumpekan, bahkan masalah-masalah. ما فاز في الدنيا إلا أهل الصفاء مع الله تعالى. Tidak ada yang beruntung di dunia kecuali orang yang bisa suci murni kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الصالحين يقول إذا كان الملوك على مثل ما نحن عليه بالليل إنهم لفي عيش طيب. قال ما أظن أنه في الدنيا شيء مثل الصفاء الذي نجده في الليل مع الله تعالى في العبادة والطاعة. قال ما أظن حتى الملوك يصلون إلى مثل هذا. Sampai mereka orang-orang soleh mengatakan kalau mereka tuh para raja-raja besar ngerasakan nikmat seperti yang saya rasakan di malam hari, berarti memang mereka enak. Cuma saya ndak nyangka, saya ndak duga sih kalau raja-raja itu merasakan kenikmatan ketika saya di malam doa, kelezatan duduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. كان بعض من يحضر مجالس الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب المسيلة صاحب قصيدة يا أرحم الراحمين قال الذي يجالسونه ما عرفنا أننا في الدنيا إلا لما مات ولد حسين. لما مات الحبيب عبد الله بن حسين عرفنا نحن في الدنيا. قال أول نحن في الجنة كانوا يقولون جنة الدنيا المسيلة. Sampai murid-murid yang selalu melazimi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di kotanya, di kota Masileh sana, itu sampai mereka murid-muridnya mengatakan kita tidak sadar kalau kita ini hidup di dunia kecuali setelah wafatnya guru kita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai mereka mengatakan kita tidak sadar seakan-akan kita sekarang ini di surga selama masih hidup Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika wafat kita baru sadar kalau kita ini hidup di dunia. فهنيئا لنا ولكم هذه المجالس. Maka sangat beruntung bagi kita semua atas ada di majelis ini. كان يقول بعض التابعين إذا شعرت بفتور في العبادة أجي إلى محمد بن واسع فأحضر مجلسه وأنظر إلى وجهه فأتقوى في العبادة أسبوع كامل. Sampai sebagian tabi'in itu mengatakan kalau saya udah mulai lemes, mulai malas untuk ibadah, saya datang ke tempatnya Al-Imam Muhammad bin Wasi, ulama. Saya hadir di majlisnya, saya lihat wajahnya langsung dicas lagi seminggu jadi semangat untuk ibadah. كان بعض أهل حضرموت يقول إذا يبست الشن هذا القربة إذا يبست عاد فيها ماء نجي إلى عند الحبيب علوي بن شهاب وننظر إلى وجهه ونسمع كلامه ونرجع بحكمة وعافية. Sampai diibaratkan oleh orang-orang Hadramut kalau udah mulai kering ini hati itu diibaratkan dengan tempat air di sana pakai kulit. Kalau udah mulai kering ini kulit, saya datang ke tempatnya Habib Alwi bin Syahab, saya lihat wajahnya jadi semangat lagi, itu seger lagi diri kita. وهذه المجالس إن شاء الله تكون سرها من سر تلك المجالس. Insya Allah mudah-mudahan ini majelis rahasianya, sirnya nyambung dari majelis-majelis mereka. فيها الذكر لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di majelis ini isinya zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفيها العلم وهو أعظم الموائد على الإطلاق. Dan juga dijelaskan, dipaparkan ilmu yang mana ini ilmu adalah hidangan yang terbaik, yang terbagus. حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة. Hadir majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. أنتم bisa صلاة 1000 ركعة bisa. مجلس واحد أفضل من صلاة 1000 ركعة. Tidak ada yang bisa sholat 1000 rakaat. Satu kali hadir majelis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. كان يقول الحبيب علوي بن شهاب إذا مرضت، الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين إذا مرضت تعبت جي إلى المدرس في الرباط بنية العافية. قال فأرجع بالعافية. Itu sampai Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab mengatakan kalau saya udah sakit, lagi sakit, saya datang ke pengajian di Ribat. Nanti dengan niat untuk sembuh dari penyakit saya, datang pulang udah sembuh dari penyakitnya. Ini ada rahasia yang sangat lembut daripada rahasia yang ada dalam syariat Nabi Muhammad.
Ini gimana bisa tergambar orang datang ke pondok niatnya untuk cari obat biar sembuh, bisa dapat itu kesembuhan. Kebanyakan kan yang mau sehat, yang mau sembuh, datangnya ke rumah sakit, ke dokter. Dokter minum obat itu salah satu sebab kalau orang mau nyari kesembuhan. Dan penyebab utama kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang mengutus kepada kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Nabi Muhammad, kalau kalian lewat dengan taman surga maka mampirlah. Tanya sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah? Perkumpulan zikir. Dalam riwayat majlis ilmu. Maka dua perkara ini sebenarnya nyambung satu sama lain. Dan majlis kita sekarang ini isinya juga dua hal ini. Apa itu mana irta'u dalam hadis? يملؤون الآنية من الماء ويخلون الدواب تأكل وتشرب ليحصل لها القوة لمواصلة الطريق. Mampir singgah irta'u, kata irta'u itu digunakan zaman dahulu kalau perjalanan panjang orang Arab itu kalau udah melewat tempat air mereka berhenti, hewannya kasih minum, mereka minum, terus wadah-wadah airnya diisi untuk menempuh perjalanan panjang lagi. الآن نحن لما نمر في السفر تنبت استراحات تقف صح ايش تعمل؟ تملأ السيارة بالوقود، إذا بك جوع تشتري طعام، إذا عندك شيء بغيت حمام تدخل حمام، تهيأ لمواصلة الطريق والسفر. Sekarang kalau kita perjalanan panjang zaman sekarang ini, kalau udah perjalanan panjang ada rest area, mampir rest area, isi bensin kendaraannya, mungkin beli makanan kalau lapar, beli minuman, persiapan lagi kamar mandi, persiapan lagi untuk lanjut perjalanan yang panjang lagi. Dengarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. تزود من الخير والبركة. Kalian menambah bekal dari kebaikan dan keberkahan. تشحن بطارية قلبك. Untuk ngecas baterai hati kita masing-masing. كما يوم تشحن الجوال. Sebagaimana kita ngecas HP kita. تملأه بالكهرباء لأجل يشتغل معك وقت طويل. Diisi penuh listrik. حسن الأخلاق مع الناس ومعاملتهم، كل ما تسمعه في المجلس ينعكس عليك لمدة أيام طويلة حتى تجي إلى مجلس آخر. Maka ketika kita hadir majelis maka perlu ada pengaruhnya, nambah semangat misal di sholatnya, adabnya, akhlaknya tambah bagus, di kehidupan kita tambah bagus, terus ini nyala terus kebaikan kita sampai kita ngisi lagi di hadir majelis lagi. هذه من الفوائد العظيمة. Ini merupakan faidah-faidah besar dari majelis. هناك سر آخر قليل من يتنبه له. Juga ada sir lain dari majelis, mungkin sedikit orang yang perhatian dengan hal ini. وهو قول النبي إذا مررتم برياض الجنة. Itu hadis Nabi Muhammad ketika menyebutkan kalian lewat taman surga. في الجنة ما تحتاج إلى الطلب إذا تريد شيء. Itu di surga nanti, itu kalau seseorang kepingin sesuatu tidak perlu minta. Bisa didapat tanpa minta. قالوا إذا رأى الإنسان من أهل الجنة طائر يطير في السماء فاشتهاه ما طلب إلا اشتهاه في خاطره اشتهاه يسقط على صحن مشوي يأكل منه ويشرب حتى يشبع يطير مرة أخرى. Itu nikmat surga. Kalau orang penduduk surga ngelihat burung lagi terbang, terus dia kepingin, tidak minta ya, belum minta, belum doa, cuma kepingin itu burung dimakan, langsung jatuh di piring yang enak, udah dibakar, udah dimasak, tinggal diemplok. قال في الجنة في جنة عالية قطوفها دانية إذا أنت قائم تقطف إذا أنت جالس تقطف إذا أنت مضطجع تقطف الثمار بالشجرة من أعلاها إلى أسفلها من حيث بدك تأخذ بها بلا تعب ولا مشقة. Bahkan nikmat surga itu mau ngambil buah, metik buah itu dekat.
Kalau kita berdiri dekat tinggal ngambil, kita duduk masih dekat itu turun tinggal ngambil. Kita gelelengan pun tiduran itu dekat tinggal ngambil. Itu nikmat surga. Mau metik buah kepingin buah, nyamperin sendiri buahnya. كيف هذا الشجر شكلها؟ Ini pohon kayak gini, ini pohon yang gimana ini? ما بدأ رأينا في الدنيا شجر من تحت إلى فوق كلها ثمار، إما فوق إما تحت، وبعضهم تحت الأرض يحتاج إلى حفر أو بنا. Kita tidak pernah ngelihat ada pohon dari bawah sampai atas udah buah semua. Bahkan mungkin tinggi buahnya atau sampai di dalam tanah perlu kalau mau dimakan itu buahnya atau hasilnya dari buah perlu digali dulu. لأن هذا شأن الدنيا هي مجبولة على التعب والمشقة. Inilah keadaan dunia, selalu ada kesusah payahan di dalam menikmati dunia. والجنة مبنية على التنعم والراحة. Dan surga itu isinya semua terbangun nikmat, enak, tenang. ما يمكن يكون فيها تعب. Tidak ada kesusah payahan sama sekali. حتى البول والغائط ما في هذا كله ولا دم ولا مخاط. قال الطعام اللي يأكلونه يخرج عرق من أجسامهم أطيب من المسك. ما في تعب ولا حمام ولا دماء ولا أمراض. Bahkan tidak ada itu buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu tidak ada semua nanti surga. Dia makan banyak, itu nanti keluarnya berupa keringat, dan keluar keringatnya lebih wangi baunya daripada wangian misik. Semuanya itu tidak ada kesusah payahan di surga, tidak ada semua. طيب ما علاقة الجنة برياض الجنة وهي هذه المجالس وأمثالها؟ Sekarang kita lihat apa hubungan surga yang penuh nikmat itu dengan taman surga, yaitu majlis-majlis seperti ini. رياض من الجنة. Taman surga itu artinya taman dari surga. نوافذ مفتوحة إلى الجنة. Ada jendela nyambungnya sampai surga. نوع من ذلك بالعاقبة والمصير لأن غنيمة مجالس الذكر الجنة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. Salah satu macam maknanya adalah ketika duduk di tamannya nanti nyampe kelak ke surganya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, orang hadir majlis zikir, hadiahnya ghanimahnya nanti kelak bakal dapat surganya Allah. معنى ثاني السكينة والراحة التي تجدها في المجالس هذه من سر الجنة. Dan juga yang kedua adalah rasa tenang, rasa nyaman seorang hadir majelis ini dari sir yang nyambung nanti rasa tenang, rasa nyaman yang ada di surga. والثالث أن ما في خاطرك إذا صفى الخاطر يتحقق وأنت في المجلس وتطلب من الله شيء حتى في الخاطر بدون كلام تطلب من الله شيء توجه بقوة في مجلس الذكر المربوط برياض الجنة يخرج لك هذا الأمر بقضاء الحاجة. وهذا معنى قول الحبيب علوي قال جي إلى المجلس مريض بنية العافية فتحصل لأنها من رياض الجنة يستجاب فيها الطلب حتى بلا دعاء. Bahkan makna yang ketiga adalah ketika terlintas sesuatu di dalam hati yang hadir majlis dengan khusyuknya dia yang merupakan majlis yang merupakan taman surga, dia terlintas sesuatu apapun itu bisa langsung dikabulkan, diberikan karena nyambungnya dengan surga. Makanya tadi ucapannya Imam Alwi bin Syahab ketika dia niat hadir majlis untuk dapat kesembuhan didapati. Karena tanpa minta pun hanya diniat terlintas dalam hati itu terkabul seperti apa yang ada di surga. ولهذا الأوائل حافظوا على المجالس وما يقصرون فيها ويعظمون رجال العلم يعظمون أهل البيت. هؤلاء يدلون نحن على الجنة يفتحون لنا أبواب الجنة كيف ما نعظمهم ونتأدب لهم. Karena maka dari itu orang-orang dulu itu sangat mementingkan perhatian besar dengan majelis. Bahkan sampai ulamanya, guru-gurunya yang di majelis dihormati, para habaibnya dihormati. Karena apa? Karena mereka ngerasa tahu mereka inilah yang ngantarkan kita nanti di surga. Maka mereka yang paling hebat bagi kita. بخلاف لما تجلس عند التلفاز. Beda kalau kita duduk depan TV. يجيبوا لك أخبار الحزن والقلق والدم والحرب. Berita yang kita dapati malah kesedihan, sumpah, masalah dan segala macam. ومشاهد الفاحشة والإثارة للعواطف اللي ما تحتاج إليها. Hal-hal jelek bahkan sampai muncul nanti pengaruh-pengaruh jelek juga dari hati yang sebenarnya tidak perlu dengan kita nonton itu. وأمور متعددة أنتم تعرفونها ونحن نعرفها ما هي سر معلنة وكل الناس يفهمونها. Ini semua tidak perlu dijelaskan ya. Kita nonton TV semua tahu hal seperti ini. هنا محطات التزود بالنورانية وهناك محطات الظلمانية وأنت اختار لنفسك. Majlis seperti ini adalah majlis tempatnya orang nyari bekal cahaya. Di situ nyari bekal kegelapan malah. Tinggal pilih mau cahaya atau kegelapan. ولذلك كان يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ قال بعض الشيابة اللي هو الآن شيبه قال يكلمهم أيام الشيوعية أول قال كان عندي عمل أنا في وقت الشيوعية في حضرموت قال إيش
قال بنعطيك مرتب، نريد وظيفة واحدة. إيش؟ قال نريدك تقطع بين الشباب وبين حضور مجالس الكبار في السن. ما عندهم يجلسون مع الكبار، هم يجلسون مع الكبار بيستفيدون بيتعلمون بيتنورون. بنعطيك فلوس اقطعهم عن مجالس الكبار، صلح لهم ترتيب أيا كان، وبعدهم من مثل مجالسة الأخيار والطيبين وحتى الكبار في السن ولو لم يكونوا علماء، فضلا عن العلماء والأخيار. Itu Habib Umar mengatakan, menceritakan ketika duduk ngobrol sama orang tua yang sekarang sudah tua, itu zaman dulu ketika mereka muda di zaman komunis di negara Hadramut, itu sampai ada yang mau bayar, ngasih duit tujuan untuk kerja apa? Memisahkan pemuda biar tidak hadir majelis ilmu. Memisahkan pemuda dengan majelis ilmu yang ada orang tua, ada ulama, para orang alim, itu biar pemuda biar tidak hadir. Sampai ada yang mau bayar ngasih gaji biar kerjaannya memisahkan pemuda dari majelis ilmu. من أعظم النعم أن مثل هذه المجالس منقولة، حتى لو كانت مرأة في بيتها ولا إنسان عنده عذر وإلا مسافر في طريق يمكن يشوف. الآن عدد من الناس يتابعون هذا الكلام عن بعد. في صحائف حي بن صالح مكتوبة أجور وثواب ومنافع له ولآبائه ولأشياخه من قبله، سلاسل متصلة حتى أهل البرزخ تصل إليهم خيراتها وبركاتها. فين بنحصل في الدنيا كما هذا حتى نبدله بهذا؟ قال لك روح لك قفاء العب، روح لك قفاء غنية، روح لك قفاء فساق وفجار ومش وراهم، وبعد ذلك صحائفك بتمتلي بمشابهتهم وبآثامهم، وفي القيامة يحشرونك معهم. من تشبه بقوم حشر الله في زمرتهم. أين هذا من هذا يا مؤمن يا عاقل؟ تعالي لما جالس الخير وحتى تمشي على عينك ما هو على رجلك، قليل في هذا، قليل أن تأتي إليها. وكيف هي اللي بجانبك تحرك رجلك خطوتين ولا تحرك سيكلك خطوتين وجيت إلى مجلس العلم. هنيئا لكم هذا الفضل الكبير، الحمد لله. Beliau katakan juga nikmat zaman kita sekarang ini bisa di share atau di streaming. Bisa yang ini sekarang yang nonton berapa banyak? Mungkin yang ada uzur perempuan yang di rumah, ada uzur apapun, masih bisa merasakan nikmatnya, masih bisa nyambung. Ini hal-hal seperti ini semuanya itu bakal ketulis. Yang ikut andil semua yang menyebabkan guru kita Habib Soleh bakal ketulis sebagai amal baiknya. Bahkan bukan hanya kepada kita, kepada orang tuanya, guru-gurunya, bahkan mereka yang di barzah, yang udah di alam kubur bisa dapat juga keberkahan, kebaikannya juga kebahagiaan. Ini kalau hal baik. Sebaliknya kalau hal-hal jelek, ikut ngikuti orang-orang pemain artis atau penyanyi segala macam, ngikut mereka itu memenuhi di dalam catatan amalnya malah hal-hal buruk, dosanya akhirnya nyampur juga. Ikut mereka juga, bahkan ketika ngikut dengan gaya mereka nanti di akhirat dibangkitkan bersama mereka. Orang yang menyerupai orang jelek dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Apa beda? Perbandingan macam apa ini? Tidak sebanding. Ini hal baik seperti ini, bahkan sampai ahlu barzah bisa ngerasakan nikmatnya, dengan hal jelek yang bahkan jeleknya sampai nyambung nanti di kiamat. Tidak sebanding. Maka kalau hanya sekedar jalan kaki ke sini, naik motor ke sini, tidak sebanding. Kalaupun kita harus jalan di atas mata aja, masih harus kita nyamperin. Apalagi ini cuma naik motor sebentar atau jalan kaki sebentar. Maka jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. الشيطان وأتباعه عندهم عمل كثير، يشتغلون لإفساد الخير والنور، والشيطان ما ينام ولا يتثاءب، حتى التثاؤب ما في. مبدبلو جم مبدبلو مبد دوبلو مبد جم تروس يشتغل، ما في تعب عنده. مع ذلك الوسائل معه والحركة في العالم معه والأموال والكفر معه، أهل الخير غالبون. ما السبب؟ لأن الله جعل الحق يدمغ الباطل، وقل جاء الحق زهق الباطل. مهما كان عندك من ظلام، سراج واحد تشغله يضيء، جبت ظلام أكثر، سراج واحد يضيء. ولولا هذا السر الإلهي، لأن الحق غالب بالحق سبحانه وتعالى، لكان مسح النور والخير من الحياة. لكن إبليس يشتغل ويتعب نفسه ويجتهد، والنور يتمدد على مدى زمن. حتى في الوسائل صلعها الشيطان ليفسد بها، صارت وسائل نافعة ويستفيدون أناس ويرتبطون، ويتابع إنسان درسه في جاوة في حضرموت، يصل إليه الخير والنور والأجر يستمر والبركة تمشي، لأن الحق قوي بالله سبحانه وتعالى. وإلا ما كان يمكن معادلة المكافأة، مكافأة المعادلة، ما ننهزم. لكن جعل الله الحق قوي به سبحانه وتعالى ودامغ للباطل.
Ini kalau mau tahu, setan itu tidak ada lesunya, tidak ada capeknya, semangat seger terus, bahkan tidak pernah tidur, nguap aja tidak pernah, terus kerja di dalam merusakkan umat Nabi Muhammad SAW dengan segala caranya. Kita lihat sekarang media mungkin dikuasai dengan cara-cara setan, semuanya perekonomian dan segala macam, tapi tetap yang hak bakal tetap menang. Majelis-majelis hak bakal tetap menang. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, ketika datang hak itu kebatilan bakal hancur, bakal binasa semua. Ini udah ketentuan dari Allah Subhanahu. Padahal kita lihat nih ada HP segala macam, mungkin yang bikin untuk merusak umat Nabi Muhammad, untuk merusak muslim. Akan tapi malah bisa dimanfaatkan, dikembalikan manfaatnya, kita bisa nikmati. Kita nonton ini dapat pahalanya, mungkin yang jauh, bahkan yang di Jawa, di Indonesia bisa nikmati gimana majlis yang di Hadramut dengan wasilah-wasilah yang awalnya mungkin untuk merusak umat malah bisa dimanfaatkan untuk umat. Ketika hak udah datang, pasti yang menang bakal hak. Itu udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. An-nujum aman li ahli sama' wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Itu Nabi Muhammad mengatakan sebagaimana bintang menjadi keamanan langit, ahlul bait keluarga Nabi Muhammad menjadi keamanan di bumi. Wan-nujum يستدل بها. كان أول ما في GPS كيف يعرفون الطريق؟ بالنجوم وأهل الأرض يعرفون الطريق بالنجوم الأرضية. Ini dulu, zaman dulu, bintang salah satu fungsinya adalah untuk penunjuk jalan. Orang-orang dulu ketika tidak ada kompas, tidak ada GPS, map sekarang itu pakai bintang bisa tahu arah ke sini, waktunya ini segala macam. Dan penduduk bumi dengan bintang-bintang yang ada di bumi. النجوم ترجم بها الشياطين في السماء والنجوم في الأرض ترجم بها شياطين الجن والإنس من أهل الأرض. Sebagaimana dikatakan bintang di langit itu buat alat lempar setan-setan yang mau naik dilempari dengan bintang di langit, dan bintang-bintang yang di bumi juga menjaga kita atau menghilangkan dari kita gangguan jin, gangguan setan dari kalangan jin dan manusia. والنجوم نور وجمال للسماء كما أن أهل البيت والعلماء نجوم ونور وأمان وجمال لأهل الأرض. Sebagaimana bintang cahaya terang keindahan, dan bintang di bumi pun sama, cahaya terang keindahan. Apa itu bintang di bumi? Bintang di bumi ahlul bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هنيئا لكم هذه المجالس العلمية المباركة. Maka beruntung bagi kita semua ketika hadir di majlis yang penuh berkah seperti ini. والله يديمها عليكم وعلى أهل الأرض أجمعين. Semoga ini majlis terus langgeng bagi kita dan seluruh penjuru dunia. يا ليت كان مكاننا قريب بنجي كل أسبوع بنحضر من بعيد هذا. Kalau dekat bisa setiap minggu hadir di sini, tapi jauh di Jawa Timur Pasuruan. كان الحبيب أحمد بن محمد الحبشي يخرج من جهة شعب الحسيسة لما عينات كل يوم يحضر الدرس عند الشيخ أبو بكر ويرجع على الدابة، كم ساعات ذهاب وكم ساعات رجوع كل يوم. Itu ada Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dari tempatnya dia berapa jam ke gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, naik kendaraannya setiap harinya, berangkatnya berjam-jam, pulangnya berjam-jam, bolak-balik untuk hadir majlis ilmu bersama gurunya. Allah yudim hadhihi al-majalis wa khairaha wa barakataha alaina wa alaikum ajma'in. Semoga Allah melanggengkan majlis seperti ini, kebaikannya dan keberkahannya kepada kita semua. Allah yubarik fi haibana Salih wa haibana Reza wa man ma'ahum min ahbabihim wa ikhwanihim wa tulabihim wa a'wanihim وأشياخنا أجمعين. الله يمتعنا برجال الزمان وأولياء الزمان ويربطنا بهم ربط حقيقي لا ينحل ولا ينفصل إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Semoga Allah berkahi juga guru-guru kita Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, Habib Reza Al-Hamid, dan Allah kuatkan hubungan kita dengan mereka dan guru-guru mereka dengan ikatan yang tidak terlepas sama sekali. كما جمعنا الله في هذه المجالس أسأله أن يجمعنا في مقعد الصدق عند مليك مقتدر مع الحبيب الأعظم في عافية وسلامة. Sebagaimana Allah kumpulkan kita sekarang ini, semoga Allah kelak kumpulkan kita di sisi Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تكون إن شاء الله ساعات هناك في الجنة نتذكر بها ساعاتنا هذه في الدنيا. Insyaallah nanti kita ada waktu di surga ingat dengan kenikmatan ketika kumpul kita di dunia seperti ini. ينادون تحت ظل العرش أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Itu nanti diserukan dari bawah arsy
di mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka saya naungi di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. يقول سيد الحبيب أبو بكر في قصيدة من قصائده: يا أهل ودي السلامة في طريق الرجال. Itu Al-Habib Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang yang punya kecintaan kepada keselamatan, itu semua ada di jalan para ulama, para pembesar dari umat Nabi Muhammad SAW. يا أهل عصر الكرامة في حسين الفعال. Wahai orang yang ingin dapat kekeramatan, itu di dalam menjaga perbuatan dia. ما برز سر سالك غير بالاتصال. Apa yang nampak cahaya atau rahasia yang didapat dari seseorang kecuali dari nyambungnya mereka kepada orang-orang hebat. والمحبة أمانة من بغاها يوالي. Kecintaan itu amanat. Orang yang kepingin dapat kecintaan tersebut bakal dapat kecintaan tersebut. يلتزم في العبادة والأدب في المقال. Dia harus selalu melazimi ibadah dan jaga adabnya dalam ucapannya. فالحمد لله على هذا الفضل من حضرة الله. Maka kita bersyukur ketika kita mendapatkan kemuliaan seperti ini dari والله anugerah يحفظ Allah. حبيبنا صالح وكل الأحباب اللي كانوا سبب في هذه الليلة وفي هذه الزيارة. الله يجعلها صلات متصلات عائدة خيراتها وبركاتها علينا وعلى أحبابنا وعلى أهل ديارنا وعلى أشياخنا إن شاء الله، أهل الحياة منهم في حياتهم وأهل البرازخ في برازخهم، ويجعلها إن شاء الله سبب في نشر أنوار الهداية في العالم كله، سبب في رفع البليات والأذيات والفيروسات والكروب والخطوب عن أمة النبي محمد عامة وعن أهل إندونيسيا وجاوا خاصة. واجعلنا وإياكم من أنفع المسلمين للمسلمين ومن أبرك المسلمين على المسلمين، وينفعنا بخاصتهم خاصة وبعامتهم عامة، ولا يجعل آخر العهد إن شاء الله نجتمع مرات وكرات في عوافي ومسرات في مواسم خير وفي مواسم بركة ظاهرا وباطنا. تكلمنا في هذا المجال تبركا بحبيبنا صالح وامتثالا للأمر، والعفو منكم والحمد لله رب العالمين.